Okay. এইটোৱে বৰ দিগদাৰ মানে জুমত থাকিলে okay so আমাৰ কিমান আছে 64 participant এটা দেখি আছা না তোমালোকে probably ভালকে Yes, ma'am. okay so আমি কি আছে taking moments about point A so point A থৈ দি আমি কি moments উলিয়াবলে কৈ আছিলো যে A পৰা আমাৰ what is R is 300 Newton x distance of the that means এটো হ'ব 300 into x হেটো আমাক দিব clockwise moment right and the other which is 100 asile amar 100 Newton asile amar kiman distance at asile apart from A pra amar asile it is 150 meter apart number side this is 150 millimeter 150 millimeter asile so 150 millimeter dami 150 millimeter dilu okay so keto kotha eto asile amar এক second okay so eto asile amar clockwise movement aru eto asile anti clockwise eto asile anti clockwise eto asile clockwise movement so finally x amar distance to ki hobo bahute korisa shuddhake kintu junkhanie buji poa nai teo ihator karone it will be better so it is 50 millimeter that means x is 50 millimeter so 50 millimeter zero distance is 50 millimeter distance from point A from point A is 50 millimeter distance ase tar pra amar resultant force is acting bujhi pala na sobe pohute 130 150 enuka paise at kismane mo khudisile je is the previous sum asil a 50 aru 100 to a 150 jo palu je ami he 150 tur pora ek second wait a second যেটো পালো আমি 150 হে 150 টুৰ পৰা হে ডাইৰেক্ট এই ক্ষেত্ৰত 150 টু এনেকে দিছো নেকি হেতু ভাবিছে হেতু নহয় দে তাকে চাই লবা যে 50 কাৰণে এটা মোমেন্ট আৰু 100 ৰ কাৰণে এটা মোমেন্ট যেটো হল বাই ইকুৱেটিং both আমি হেতু পালো এক সেকেন্ড কাৰবাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম হৈছে okay so now next is our question first question to amar bahut time lagi gol because tamake buji pato main kotha next kotha hol amar question number 4 now in this question moi besi landing nokoru we have 60 or 80 Newton duta force ase etu gote to pori saba there is a uniform beam this is a uniform beam which is 6 meter apart 6 meter in length and 6 meter tomar eta end ot ase 60 Newton and another end ot ase we have 80 Newton force and the weight ebar etu rako weight to dise okay ebar etu weight dise how much it is 100 Newton aru ami always jano je we concentrate the weight at the middle of any section whatever be the section rectangular hawk square hawk circle hawk cylindrical mane spherical whatever be the section tat ki hoy marker at the middle of the weight is concentrated bully dhor always because it is at the center of gravity বা center of mass jitu dhoru that is in the middle he karone ami 100 Newton to middle ot dhorisu tar weight to bujabor karone next what is it we have to find at what point the beam should be supported so that it may rest horizontally বুঝলে নে এটা কোট আমি এটো সাপোর্ট কৰিব লাগিব such that এটো horizontally ৰৈ থাকে তাৰমানে এনুকা নহয় যে 80 নিউটনৰ কাৰণে বস্তুটো it seems like this এনুকা ধৰণৰ নহয় কৈছে যে আমি কোট সাপোর্ট দিম ইয়াত কোনো সাপোর্ট নাই তুমি ধৰি ৰাখিবলে এটা বস্তু যদি বেছি ফোর্স দিছে এটা ফোর্সটো আনতে কম ফোর্স দিছে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি আমি বেছি ফোর্স যোনটো দিছে হেতু ফালে সাপোর্ট দিব লাগিব হয় নে তো তেতিয়া কি হ'ব আমি কোনটো ফালে কিমান ডিসটেন্সত সাপোর্ট টু দিম তলৰ পৰা বা হিঞ্জ কৰিম such that কি হয় আমাৰ এটো ব্যালেন্স হৈ থাকে that means এটো আমাৰ এনেকে
balance হৈ থাকে এটা কি হ'ব balance কেনেকে হ'ব first question আহিলে আমি ভালকে লিখিব লাগিব যে given weight of rod is how much 100 Newton. Then next length kiman 6 millimeter question to 6 meter asle na ami 6 meter thoi okay weight at point A and B is how much 60 Newton and 80 Newton is it clearly ahise ne mur laga na ei bostu to clearly ahise jen jo abar besi clearly ahisil ahise madam jo abar to besi clearly ahise jen lagise moi jeneke dekhisu mure clear ha nai next ami eta dhorim let x be the distance between point kopra dhorim sabade efale weight besi ase he karone ami hetu side or pra existence dhorim kyo karon jun phale weight to besi thake he phale ami jodi support to diu tetia ki hobo etu balance hoar chances to besi right সেই কাৰণে point B pra ami existence dhorisu B pra ami existence dhorim okay and point between B and a point where beam should be supported and the should be supported okay that means I will take this kunkhini dhoro ekhinite dhoro okay tato jodi dhoribo nai pora moi beleg eta online loisu okay etut ki hobo d point etut eta d point and the distance is x from point B right so eta ami ki korim ami moment lobo lagibo about which point lom kasu jodi ami point B t lo ki hobo 100 Newton same moment dibo as 60 Newton right aru etu eta opposite dibo etu karne kintu ami we don't know the value of D মানে আমি কিমান support দিব লাগিব হেতু না জানো right আৰু লগতে আমি distance to না জানো therefore it is not possible to do it at B কিয় কসুন যদিও এই দুটা কারণে আৰু এটু কারণে এই দুটা তোমাৰকৰ এনেকে এনেকে anti clockwise হৈ প্লে এটু clockwise দিব চাব but we don't know the support given by D how much force it is given and etu uliabo dia nai tumakok koise just kuntu point at etu support korbe lebo etu kwa nai je what should be the support reaction hetu kwa nai jetu reaction dibo jetu upward force dibo lebo hetu kiman hobo hetu khuja nai bujila ne he karone ami ei point at moment lobo noru so ami juntu najanu point juntu najanu amar force to support reaction to hetu point ore lobo lebo sajide je bostu nullify hoy jay sei point ut chaba 80 Newton or karone ki hobo 80 Newton to enake ase 80 Newton or karone ki hobo eta clockwise moment hobo aru both 100 aru 60 Newton to ei point pa sabole gole eta anti clockwise moment hobo therefore ami pai golu what is anti clockwise and clockwise here anti clockwise or clockwise palu jehetu we have to write down now taking clockwise and anti-clockwise moment about point D and equating the same আমি জানো
যে ফোর্স এটা মই তোমাক লিখি দিও তোমাক নহলে পাহৰি যাবা ফোর্স ইজ 60 নিউটন and 100 নিউটন কি প্ৰডিউস কৰিব anti clockwise movement okay force is 80 নিউটন প্ৰডিউস কৰিব clockwise movement done clockwise and anti-clockwise therefore ami 80 into something which is x distance will be equals to 60 multiplied by the distance plus 100 multiplied by the distance okay 60 point d pra kiman durot ase aru 100 point d pra kiman durot ase hetu ami sam 60 ase kiman distance ot a total to 6 aru ekhini hol x therefore 60 aru point d majo kiman distance anyone 6 minus 6 minus x. kune koisa kune kole bor moi dhoribo noiri putoke মেম দুটাই কলে মই কৈছিল আৰু কোনবা জন produce aru Ma'am, মই কৈছিলো দেবাংগ। দেবাংক বাকি বিলাকৰ কি হল মাতনা যে বিষ্ণুজ্যোতি কোঁৱৰ আছান নে আছো মেম। okay তুমি কোৱাচোন what is the distance between 100 and d point কি হ'ব total to 6 meter ha আৰু 100 ৰ পৰা b লৈকে 3 meter তো 100 ৰ পৰা d লৈকে কিমান মিটাৰ হ'ব 3 minus x অংশুমান দত্ত ma'am 3 are you minus x present okay অংশুমান দত্তই কি ক'ব অংশুমান দত্তই 60 আৰু d পইণ্টৰ মাজত অংশুমান দত্তই পাছোন 3 plus x Ma'am, no এক গৈ আছে 6 minus x কোনে অংশুমানে কৈছা mm. আৰু লগতে আমাৰ আছে চিত্ৰজিত মিলি are you present চিত্ৰজিত মিলি are you present okay devang bora kole dhanu singh chopi are you present in the class Yes, ma'am. madhurya borua Yes, ma'am. madhurya koisa ne Yes, ma'am. Yes, ma'am. niraj phukon Present, ma'am. musfika jahan Yes, ma'am. montivrat bora Present, ma'am. present ma'am he kola dekho তোমালোকে কোৱাচোন d আৰু point b ৰ মাজৰ distance কি নিশান্ত Yes, ma'am. কি কোৱাচোন এই b point আৰু d point ৰ মাজৰ distance টো কি লৈছো মই X. আৰু b আৰু 100 মানে c b আৰু c মাজৰ distance কিমান Ma'am, 3 meter. 3 meter okay যুগ প্ৰতিম শইকীয়া আছে নে Yes, ma'am. যুগ প্ৰতিম শইকীয়া So, ma'am. আছা okay weight of this
beam কিমান এই beamটোৰ weight কিমান 100 Newton. আৰু কি ফোর্স লাগি আছে তাত 60 Newton or 80 Newton. ওকে যুবৰাজ চেতিয়া Yes. তুমি নালাগে উত্তৰ দিব তোমাৰ মাতটো শুনি গমেই নাপাম এটা কি কৈছা আশা যদি ঠিকে আছে জুস্মি বৰা আছে নে বাৰু জুস্মি বৰা Yes. ওকে 60 আৰু 100 নিউটনৰ মাজত ডিসটেন্স কিমান জানা এই 60 নিউটন আৰু 100 নিউটনৰ মাজত what is the distance 3 meter. 3 মিটাৰ 60 আৰু পইণ্ট ডি মাজত মানে পইণ্ট এ আৰু পইণ্ট ডি মাজত ডিসটেন্স কিমান 3 meter plus CD. 3 মিটাৰ প্লাস CD ডিসটেন্স টু কি CD ডিসটেন্স এটা আছে পাৰ্থপ্ৰতিম নেও Ma'am. and পাৰ্থ গগৈ Yes, ma'am. okay CD ডিসটেন্স টু কি কোৱাচোন 3 minus x. কোনে কৈছে এটো অংশুমান দত্ত. মই তোমাক তো সোধা নাই ঠিক আছে so let's start বাকি খিনিক মই সবকে সুধিম যোনখিনি নাই খুদা ৰিংকুমণি ফুকন ৰূপজ্যোতি গগৈ these are few people okay be present here মই কাৰণে because I want to know like attention দিছা নাই now see this was the distance এটা distance ৰ পৰা আমাৰ এখিনি আৰু এখিনি distance কিমান আছিল 6 minus x আৰু 100 আৰু d মাজত CD distance হ'ল 3 minus x আৰু 80 আৰু মানে b আৰু d মাজত distance আছে x sorry therefore দেখা হৈ গৈছিল বস্তুটো তাৰপিছত 60 আৰু এখিনি কিমান 6 minus x আৰু ইফালে এটো 3 minus x 100 হলনে so therefore 80x equals to how much it 360 minus 60x hole plus 300 minus 100x fine so after doing if jiman khini tumalkor eblak koribo laga ase plus 60x koile phalo enlu efale etu plus 100x koile phalo enlu tarset etu mili ki hobo to 660 hobo hole tarset efale gutekita plus kor pisot 660 divided by a2 plus a2 will give you 240 so 660 divided by 240 will give you 2.75 meter okay therefore x equals to 2.75 meter from b point yes sir we got the support ami code dibo lebo 2.75 meter from b that means support from a ki hobo support from a point is আমি কিমান বুলি কম যদি b point of 2.75 meter আমি support দিব পাৰিম therefore support from a কিমান হ'ব total was 6 so support from a কিমান হ'ব কোৱাচোন Ma'am, minus কৰিব লাগিব total পূজা দাস বুজি শুনিছো হয় পূজা দাস আছানে Pooja Das, are you present? I think she left. Very good. Shankar Barman. Shankar Barman, can you tell me what is the support? Okay, what is the distance kobo paribane ami palu je x equals to 2.7
5 মিটাৰ বুলি পালো ফ্ৰম বি Hmm. সেই এতিয়া এ পৰা কিমান হ'ব ডিসটেন্স ক'ব পাৰিবানে টোটাল আসলে আমাৰ 6 এটা পইণ্টত এ আছিলে এটা পইণ্টত বি আছিলে 3 plus 2.75. 3 plus 2.75 নহব এখিনি ডিসটেন্স 3 এখিনি ডিসটেন্স টোটাল 6 আমি বি পৰা এখিনি পালো 2.75 এ পৰা কিমান হ'ব হে পইণ্ট এ ডি পইণ্ট Rupjyoti Gogoi however you can mute yourself I want to ask Rupjyoti Gogoi where is Rupjyoti Gogoi Yes ma'am. Rupjyoti Gogoi তুমি ক'ব পাৰিবানে মই যেটো কোৱেশ্চন সুধি আছো ডাইৰেক্ট কৈ দিবা yes no okay Sarot Sundar Mohanta Sarot Yes, Sundar ma'am. Mohanta Animesh Boro এতিয়া join হ'ব I don't know why he is always so late first 32 to বহুত late and second session to বহুত late Animesh Boro Sarot Sundar can you tell me the distance actual distance of A to D we got x is 2.75 what will be the support distance from A যদি কিবা বুজি নাই পোৱা you can ask me মেম ধৰিব পৰা নাই হয় মন দিলে ধৰিব পাৰিলা এতিয়া ধৰিব যে নাই পৰা তোমালোকে ক'ব লাগিব মোক হয় না প্ৰিয়ানুজ গগৈ আছে নে প্ৰিয়ানুজ গগৈ প্ৰিয়ানুজ গগৈ Priyanuj Gogoi if he is not present and then he should not be in the class okay Animesh Borua why so late Animesh Borua Snigdha do you have any doubt Snigdha do you have any doubt Snigdha Khargoria are you present মই দেখিছো তোমালোকক যেতিয়া কিবা এটা সুধু সবে লেফট মাৰি দিয়ে what is the cause I want all of you to understand হেতু কাৰণে মই বাৰম্বাৰ একটা বস্তু ৰিপিট কৰি আছো today I was about to teach you couples but couples বুজাৰ আগতে you have to know what is moment isn't it Animesh Borua don't be late from the next class okay I am asilu. okay not waiting further মই গম পাইছো তোমালোকে কিমান মই পুৰা বুজি পাই গৈছো এঠত মাকে পুৰা ভালকে মেম এনিমেশন শুনিছা নেটৱৰ্ক নাই okay someone is telling me what I have heard just now Sadikul Hussain Sami Boshek everyone be present in the class because I made মানে মই এনেকে টেস্ট নলয় তোমাকক অনলাইন ক্লাস এনেকে সুধি থাকিম তেতিয়া গম পাবা the support reaction from A point কি হ'ব যেটা এটা বস্তু দেখি আছে তোমাক এটা বস্তু A পৰা B লৈকে যেটা এটো 6 মিটাৰ 6 মিটাৰ হলনে এটা মই এনেকুৱা এটা ইয়াৰ পৰা মই এটা সাপোৰ্ট দিছো ধৰিছিলো মই বি পইণ্টৰ পৰা ধৰিছিলো এই বি পৰা এখিনি আমাৰ উলালে 2.75 এটা সিম্পল মাইনাস বা সিম্পল সাবট্ৰাকশন নহল জানো 3.725 হ'ব নি 3.25 হ'ব নি এখিনি পৰা এখিনলে কি হ'ব 3 minus 2.75 নহয় জানো যেতিয়া তোমালোকক যেতিয়া মই 10টা পেন দিও হা মই তোমালোকক সবকে কৈছো প্ৰতিজনকে মই 10টা 10 পেনস 10টা পেন দিলো তাৰ পৰা মই ক'লো যে তাৰে 3টা পেন মোৰ হয় মই 3টা লৈ ললো
তোমালোকে এটো দিবই লাগিব 10টাৰ ভিতৰত 3টা মোক দি দিব লাগিব what will be remaining কি হ'ব তোমালোকৰ 7 থাকিব নে একেটাই কথা যেতিয়া কৈছে টোটাল ডিসটেন্স 6 বুলি কৈছে তাৰ পৰা তোমাক কৈছে এইখিনি পৰা এইখিনি ডিসটেন্স এটো 2.75 মই যদি খুদু তোমালোকক যদি কোৱেশ্চনটো এনেকৈ আহে যে a ৰ পৰা আমি কিমান দূৰত কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি হয়তো ডাইৰেক্টলি a ৰ পৰা ধৰিব পাৰো মই তোমাক জাস্ট কৈছো যে a ৰ পৰা ডিসটেন্স কি হ'ব 6 - 2.75 6 - 2.75 কিমান হ'ব 3.25 3.25 এটো কোনে গলে স্নিগ্ধা নেকি কোনে গলে ওকে now see এইখিনি পাৰ্ট আমাৰ এটো পোৰ্শনত শেষ হৈছে if you have any kind of doubt you can ask me মই এটো সদায় কৈ আছো but you are not there to ask me anything এটা সেই কাৰণে মই অনলাইন টো আগত শিকাব লগা আছে এনেকে কোৱেশ্চন কৰিব লগা আছে এনেকুৱা যাতে নহওক যে মই কোৱেশ্চন কৰি থাকো তোমালোকৰ কাৰণে এনেকে টাইমটো গুচি যায় because I am recording this গম পাইছানে now the couple what is couple এইখিনি সব কৰাৰ পিছত we are with a big chapter that is not big chapter part of it that is couples what are couples তোমালোকে বেলেগ genuinely মানে in general যেটো তোমালোকে ভাবা বা যেটো মানে তোমালোকৰ আইডিয়া আছে about the word it is not that or it is totally different what is it is related with forces it is related with forces only not related with anything else okay এটা মই definition to লিখি যাম just see unlike parallel forces মানে মই তোমালোকক কি কৈছিলো হেতু এবাৰ মনত কৰা anyone যোনে ক'ব পাৰিব what are unlike parallel forces Ma'am, যেটো parallel force direction to বেলেগ হয় মানে different direction হয় direction বেলেগ হয় মানে কেনেকৈ হয় random direction হ'বনে opposite direction গম পাইছো opposite direction with opposite direction তো যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে with any angle in between মই কৈছো unlike forces নহয় unlike parallel forces বুজি পাইছা unlike parallel forces পাহৰিলা নেকি আগৰ ক্লাছটোতে কৰাইছিলো কিন্তু তাৰ ডাইৰেকশনটো parallel or বা direction unlike parallel forces মানে angle to মই আকৌ যাব লাগিব previous ক্লাছৰ কাৰণে 180 degree হ'ব এইবোৰ পাহৰিলা these are unlike parallel forces these are parallel and their direction opposite হয় but তোমালোকে তো মেনশন কৰিব লাগিব যে they are parallel to each other they are also parallel to each other but their directions are same অকল direction বদলাই যোৱা force বিলাককে নকয় they must be parallel that is our point so এতিয়া কথা হল যে couples হয় আমি গম পালো যে couples is a unlike parallel force separated by some distance okay separated by some distance সেই distance to আমি arm বুলি কওঁ সেই distance to আমি
আৰ্ম বুলি কওঁ আমি এখিনিতে আৰু বেছি টাইম নষ্ট নকৰো কাপলছত কি হয় it should be a pair of two equal and unlike parallel forces that is the forces which are equal in magnitude with the lines of action parallel to each other and acting in opposite directions is known as a couple okay and the distance between the two unlike parallel forces is the couple how does it seem kenuka hoy dekhibole there should be an unlike parallel force this is the distance of separation let a if it is a force and it should be also this one it is a couple same force mention this thing it is equal the pair of two equal it is a force this is also a force jiman etur jiman magnitude hobo etur kimane magnitude ho that means ami jodi at p lo yat p lom jodi 2 p lo yat 2 p lom yat jodi ma 100 newton lo yato ma 100 newton likhim বুঝছানে এটা লকে তোমালকে কিছুমান অপোজিট ফোর্সেস পালা যত এফালে 80 এফালে 100 কোবাত 400 এফালে 100 তেনুকা আছিল so those are not couples to form a couple it should be equal first of all equal magnitude it should be opposite in direction and this line of action of the forces should be parallel that means it was the line of action as this straight line and this line of action it should be parallel fine these are parallel so eta ki hobo p aru p and they must be separated by some distance heto asa kotha they must be separated by some distance a and this is known as arm of the couple it is the arm okay so arm of the couple mo jodi ko the perpendicular distance a between the lines of action of two equal and opposite parallel forces okay equal and opposite parallel forces which are coupled and coupled was here perpendicular forces that means that it is 90 degree and this is also 90 degree okay this is a distance called the arm and this should be opposite and equal buji paisa ne so we are stopping here today aji moi eta stop korisu later on ami yar pisot classification of couples porhim so classification of couples kenuka dhorok couple ase clockwise couple there is anti clockwise couple like janeke amar moment or asile clockwise and anti clockwise teneke couples oto clockwise couple and anti clockwise couple ase aru logote couple or moment to hobo okay so is gita amar force ase he force gita karone is it to beam ba whatever it is applied heto amar that moment বা টার্নিং এফেক্ট কিছুমান প্ৰডিউস হ'ব এক্স্যাক্টলি তোমাকে যদি ভাবা তোমাকে যেটা কি হ'ব চাবি এটা যেতিয়া তলাটো খুলিবলৈ যা এই তলাটো খুলিবলৈ যাওতে যিমান তোমালকে ৰাইট সাইডে সাপোজ খোলা হয়নে যিমান তোমালকে আপওয়ার্ড মানে এটো ফোর্স যিমানে দিয়া সমানে তোমালকে তলৰ আঙুলি গিটাৰে কি কৰা তলৰ ডাউনৱার্ড ফোর্সটো দিয়া হয়নে সাবিটো খুলিবলৈ যাওতে যদি আমি কোন এনেকে ঠেসি থাকো হেতু জানো হবো নহব হয়নে হেতু ঘুৰাবৰ কাৰণে আমি কি কৰো এটা বস্তু ঘুৰাবৰ কাৰণে বা তোমাকে টেপটো খুলিছা সাপোজ তোমাকৰ ঘৰৰ টেপটো খুলিছা যাত অকল দুটাহে হেৰি আছে এনেকে ঘুৰাব লাগে এটা বস্তু ঘুৰাই থাকিলে কমপ্লিটলি ঘুৰা মানে ঘুৰ নাখাব বা খোল নাখাব কাৰণ তোমালোকে অপোজিট ডাইৰেকশনটো কি কৰিব লাগে তোমাকে জেনাৰেলি হেবিলাক ডে টু ডে লাইফত কৰিয়ে আছা
So equal and opposite force তোমালোকে দিয়াৰ পাছতহে হে rotation টো বা হে টেপ টো খুলপা বা চাবিটো তোমাৰ লক টো খুলপা হৈছে so হেতু that is an example of couple okay so today we are moving stopping here and tar pisot tomorrow what we have tomorrow is the fourth working day right fourth working day যদি হে condition টো better হয় মানে condition মই কিহৰ কথা কৈছো হয়তো কেতিয়াবা খুব বেছি ৰ'দ হয় খুব বেছি গৰম হয় so মই তোমাকক জনাই দিম if there is a class because possibly কি হৈছে তোমাকৰ idea বিলাক clear হোৱা নাই and after that